ধরে নেই এইভাবে গেছে, এই যে ও আবার সেই একই রকম হয়ে গেল, যাই হোক চার। তো এটা হচ্ছে, এটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যেন জেড অ্যাক্সিসের ওপরে এই লোপটা আছে, তা না, এটা আমার আকার দোষ, ঠিক আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি প্লেনের মধ্যে আছে এইভাবে। আমি যদি আর একটু, আর কতবার ট্রাই করবো ছাড়, আমি যদি আর একটু রোগা আঁকতাম, দাঁড়া, এই যে আগে আইকে নি, মাথায় বুদ্ধি থাকলে কি আর কেউ ঘর জামাই থাকে? এই যে এক্স ওয়াই প্ল্যানের মধ্যে আছে, আর জেড অ্যাক্সিসটা এইভাবে থাকবে, ধর এগুলো অ্যাক্সিস, তো অ্যাক্সিস, তো জেড অ্যাক্সিসটা এইভাবে থাকবে সাপোজ, ধর যেভাবে, বুঝতে পারলি এবার? এটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিসটা। তাহলে এখানে 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 এটা এই অরবিটালটাকে বলবো ডিএক্স ওয়াই অরবিটাল, ঠিক আছে। তাহলে নিশ্চয়ই এটা ইমাজিন করা খুব ইজি যে তাহলে ডি ওয়াই জেড অরবিটাল আর ডি এক্স জেড এক্স জেড অরবিটাল কোথায় থাকবে, তাই না? দেখ, তোর যদি মনে হয় যেটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা জেড অ্যাক্সিস, তাহলে তোর কী চাই? ওয়াই জেড অরবিটাল চাই। ওয়াই জেড প্লেন মানে হচ্ছে এই যে এই প্লেনটা, তাই না? এই যে এই প্লেনটা, কি ঠিক কি না? তাহলে কীভাবে থাকবে অরবিটালগুলো? অরবিটালগুলো না, অরবিটালটা, তাই না? একটা অরবিটাল এই যে এইভাবে, ক্লিয়ার? আর যদি ধরা হয় যে আরেকটা কি বলছি, এক্স জেড না, এক্স জেড প্লেন মানে কোন প্লেনটা? এক্স ওয়াই জেড, এই যে এই প্লেনটা, এই যে এইভাবে আছে, তাই না? এই যে ঠিক কথা। তাহলে ও এইভাবে থাকবে, কি ঠিক বললাম? তো দেখলি তো একটা, এই যে তিনটা অরবিটাল, এবার তিনটা অরবিটালকে একসাথে চিন্তা করা কি ইম্পসিবল? খুব, তিনটাকে মার্চ করে দে, ঠিক আছে, এটা খুব সুন্দর ফুলের মতো তৈরি হবে, তাই তো? আচ্ছা, এবার এই তিনটাকে না হয় আলাদা চিন্তা করা যায় না, তো এই তিনটা একটা গেল, আর কি থাকে? ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার। ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কোথায় থাকে স্যার? যেই কারণে আর কি ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কোথায় থাকে, সেই কারণেই আর কি আমি বারবার না এটা মুছছিলাম, এই যে এটা আমি ক্যান্সেল করছিলাম, এটা আমি ক্যান্সেল করছিলাম, এই তিনটা নিলাম। এবার একটা এই প্লেনে, একটা এই প্লেনে, একটা এই প্লেনে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নাও ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার থাকবে হচ্ছে, এটা যদি এক্স হয়, এটা যদি ওয়াই হয়, আর এটা যদি জেড হয়, এই যে এইভাবে থাকে, অ্যাক্সিসের উপরে, বুঝতে পারলাম? এটা হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার অরবিটাল। তাহলে আচ্ছা, ডি জেড স্কোয়ার অরবিটালটা কোথায় থাকে? এই যে ডি জেড স্কোয়ার অরবিটালটা, গুড, জেড অ্যাক্সিসে একটাই থাকবে এরকম, কিন্তু জি জেড স্কোয়ার অরবিটালে এবার এরকমটা হ্যালো থাকে, বুঝতে পারলাম? তাহলে এটা হচ্ছে ডি জেড স্কোয়ার, এটা হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, এটা ডি এক্স জেড, এটা ডি এক্স ওয়াই, আর ডি, না 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 সরি, ডি ওয়াই জেড, আর ডেটা ডি এক্স ওয়াই। এই পাঁচটা ডি অরবিটালস হয়। These are the 5 d orbitals. Am I being able to make myself clear? Each of the d orbitals will carry 2 electrons, so total of 10 electrons will fill up. Right or wrong? Now, when does the d orbitals fill up? That also by Aufbau principle we should little bit remind ourselves. Suppose if I begin 1s, 2s, 2p,
3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p এর বাইরে না আমাদের ইয়ে চাই না, মানে লেখার দরকার নেই, আর এলিমেন্টসই নাই অত। এইবার তুই যখন ভরা শুরু করবি 1s ফার্স্টে ভরে, মাথায় রাখতে হবে যে 2s তারপর ভরে, এগুলো তো আমরা জানি, জাস্ট রিভাইজ করে দিচ্ছি। দেন 2p দেন 3s দেন 3p দেন 4s 4s ভরার পরে 3d ভরবে, রাইট? তো 3d যখন ভরা শুরু করবে মানে সাপোজ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 भर जाने के बाद then 3d will come and start भरना, right or wrong? 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7। तो यानी 1 2 4 2 2 4 10 2 2 4 4 and 6 10 10 and 2 12 12 6 18 18 and 2 20। After the atomic number 20, in the atomic number 21, the filling up of d orbital starts, that we can understand easily from here, which is what is evident in this periodic table also. See, up to this much argon and then up to calcium, up to atomic number 20, up to, sorry, not roll number, up to atomic number 20, 4s2 3p6 4s2, then starts 3d1 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3। See, here it will be like this, no? Up to 3p6 it will be भरा हुआ, मतलब up to argon it will be भरा हुआ। So argon, then 3d1, then 4s2. This is what? Scandium. Yes or no? Then argon, 4s2, 3d2. This is what? Titanium. See, titanium. Then vanadium will be 3d3. Then chromium will be 3d4, and in this way it will be moving forward. Now, as because the d orbital is continuously filling up, means what basically happening is the d orbital here that I have drawn, the d orbital here that I have drawn is started to fill up 1 2 3 4 5, means if it is 1, forget about all this, there is scandium, vanadium, titanium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese में भरेगा, right or wrong? Then again from here, 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 and at last it will be 3d10, right or wrong? When it will be 3d10, it will come at the end, it will be zinc. Yes or no? So I hope that you have understood this one. But do you notice one thing, that इसका 4p orbital vacant है in सारे elements का? Did you realize that? I will make you realize that. See, तुम कहाँ भर रहे हो? 3d में भर रहे हो 4s भरने के बाद। जब तुम 3d भर रहे हो तुम एक्चुअली 10 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे 3d में, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे। वन 2 3 4 5, जब तुम 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो तुमको नहीं लगता कि इसके आगे 3d है, इसके पीछे 4s ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अगर 4s का प्रेजेंस है तो 4p का भी प्रेजेंस होगा? सर वैसे तो 4d का भी होगा, 4f का भी होगा। हाँ, मैंने कब मना किया? वैकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे, लेकिन हाँ 4p इज़ वेरी क्लोजर टू 3d। Yes or no? Do you agree to that? So you should not only keep in your mind that 4p हर एक का 3d सीरीज में 4p वैकेंट है, नॉट ओनली, सॉरी, हाँ 3d सीरीज में 4p हर एक का वैकेंट है, नॉट ओनली कीप दैट इन माइंड, बट ऑल्सो कीप दैट ये अगर 5d सीरीज है, सॉरी ये अगर 3d सीरीज है तो ये अगर 4d सीरीज है तो 4d सीरीज का 5p वैकेंट होगा। अगर 3d सीरीज का
अगर 3D सीरीज़ का अगर ये 3D ऑर्बिटल है तो ये 4s और 4p है, और अगर ये 4D ऑर्बिटल है तो ये 5s और 5p होगा, अगर ये 5D ऑर्बिटल है तो ये 6s और 6p होगा। ये सुनो, और हर एक में p ऑर्बिटल्स वैकेंट होगा, जो बाद में भरता है जब तुम यहाँ पे 3D भर देते हो, ऑलरेडी 4s भरा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3D भर दिए हो, ऑलरेडी 4s भरा हुआ है तो यहाँ पे 4p भरेगा। यहाँ पे 4D भर दिए हो, ऑलरेडी 5s भरा हुआ है तो यहाँ पे 6p भरेगा। नहीं 5p भरेगा, ठीक ही है, 5p, फिफ्थ पीरियड ना, 5p भरेगा। 4D है, अगर ये 4D है ना, अगर तुम 4D भर रहे हो तो पहले से 5s भरा हुआ हो रहेगा, 5p वैकेंट रहेगा। अरे यार, तो हिसाब कुछ ऐसा होता है कि ये अगर ns ऑर्बिटल है, ये अगर np ऑर्बिटल है तो एक्चुअली n-1d ऑर्बिटल भर रहा है फ्रॉम 1 to 10। ये सुन लो, डू यू एग्री टू इट? अगर ये 3D था तो ये 4s और 4p होना चाहिए मांगता। अगर ये 4D था, ये 5 ऑर्बिटल्स 4D है तो ये 5s और 5p होना पड़ेगा। अगर ये 5D ऑर्बिटल है तो ये 6s और 6p होना पड़ेगा। लेकिन ये 4s 5s 6s तो पहले ही भरा जा रहा है, 4s भर गया 3D भर रहा है, 4s भर गया 3D भर रहा है, जो यहाँ से एविडेंट है। 4s भरा है फिर 3D भरेगा, फिर 4p भरेगा, फिर 4p भरेगा, और उसके बाद 4p के बाद 4p पे 5s भरेगा, फिर 5s भरेगा, और जब 5s भरेगा, जब 5s भर जाएगा ऑलरेडी तो उसके बाद 4D भरना स्टार्ट होगा। दिस इज़ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। 4D भरना स्टार्ट होगा एंड उसके बाद 5p भरेगा, 4D के बाद 5p भरेगा। इसका मतलब 6s भरेगा, 5D भरेगा, फिर 6p भरेगा। इसलिए p और p ब्लॉक है जो हम लोग टर्म 1 में पढ़ चुके हैं और ये पढ़ेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली n-1d ऑर्बिटल्स 1 to 10 भर रहा है। n-1 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10, है ना। ठीक उसी तरह ये, इसीलिए इसको 3D सीरीज कहते हैं क्योंकि 3D भर रहा है, 3D भर रहा है, यहाँ पे 4D भर रहा है, यहाँ पे 5D भर रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? अंडरस्टूड? So I don't think that you have any difficulty in understanding that. So you have understood electronic configuration wise, you have understood also orbital wise जो कौन सा ऑर्बिटल भर रहा है। और क्या चीज़ दिमाग में रखना चाहिए सर? दिमाग में और क्या रखोगे? यही रखो कि कौन सा शेल भरने के बाद अगर तुमको कोई बोलेगा 3D सीरीज, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए उसके पहले 4s भर चुका है, मतलब 1s भर चुका, 2s भर चुका, 2p भर चुका, 1 शेल कंप्लीट है, सेकेंड शेल कंप्लीट है, थर्ड शेल 3s 3p भर चुका है, फोर्थ शेल में 4s भर चुका है, और फिर वापस आके थर्ड शेल में भर रहा है। ये दिमाग में रखना चाहिए। ऐसे फर्स्ट शेल भर चुका है, सेकेंड शेल भर चुका है, थर्ड शेल का आधा भरा हुआ है, फोर्थ शेल का 4s भर चुका है, और यहाँ पे आके फिर 3D भर रहा है। ये दिमाग में रखना चाहिए। और दिमाग में ये भी रखना चाहिए एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसे ऑर्बिटल्स भर रहे हैं, है ना। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप वगैरह दिमाग में रखना चाहिए। तब क्या होता है, सोचने में आसानी हो जाती है। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हो। इज़ दिस क्लियर टू यू? तो ये हो गया तुम्हारा मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन। जब अब देखते हैं बुक तुम्हें क्या इंट्रोडक्शन बताता है। आओ।